Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. La vidéo تاع اليوم راح تكون تمارين تدعيمية لتلاميذ سنة الخامسة ابتدائي الفصل الثاني. نبدأ مع le premier exercice, conjugue les verbes entre parenthèses au passé composé. في la vidéo اللي فاتت درت لكم لي ريزومي تاع لي لوسون اللي حتقراهم في الثلاثي الثاني ودرنا لو باسي كومبوزي وشي درنا لي فيرب دو بروميير جروب اي لي فيرب دو دوزيام جروب. ما درناش بارتي باسي تاع لي فيرب دو تروازيام جروب. اذا درتو في ليكول قولوا لي في لي كومونتير نعاود نزيده لكم ندير لكم دوطخ اكزرسيس عليه. نبداو لا بروميير فراز. جمال لو فيرب aller au lit à 20h. قبل شرحت لكم كيفاش نصرفوا لي فيرب باسي كومبوزي لازم نعرفوا واش من اوكسيليير اتر و افوار ونديروا لو بارتي باسي. لو فيرب aller دائما نصرفوه مع لو فيرب être مع الاوكسيليير être. نقولوا je suis allé ما نقولوش جي allé. جمال لو برونون بيرسونيل اللي ضمير اللي يعود عليه هو il. نقولوا il est allé. il est l'auxiliaire être بعد aller au lit à 20h. La deuxième phrase, elle commençait, le verbe commencer, à pleurer. واش نقولوا je suis commencé ou j'ai commencé. نقولوا j'ai commencé. Donc le verbe commencer نصرفوه مع l'auxiliaire avoir. Elle a commencé. Elle a. Le participe passé تاع les verbes du premier groupe نديرو le e accent. نحيو le r نديرو le e نديرو l'accent. Elle a commencé à pleurer. La troisième phrase, Amina retrouvait son calme et réussir à se rendormir. Le verbe retrouver, j'ai retrouvé ou je suis retrouvé. J'ai retrouvé. Amina a retrouvé. Elle a retrouvé. Amina a retrouvé. Son calme et réussir. J'ai réussi ou je suis réussi. J'ai réussi. Amina a réussi. Elle a réussi. A réussi à se rendormir. Amina a retrouvé son calme et a réussi à se rendormir. La phrase suivante, le verbe arriver. Il arrivait à la maison. Je suis arrivé ou j'ai arrivé. Je suis. Le verbe être. Il est arrivé. Il est arrivé. Il est arrivé à la maison. Elle, donc, elle est arrivée. La phrase exprès d'être comme les il ou elle masculin ou féminin, masculin pluriel ou féminin pluriel. باش نشوفوا l'accord du participe passé qui نكونوا نصرفوا le verbe avec l'auxiliaire être. نقولوا il est arrivé et elle est arrivée. واش نزيدو le e تاع le féminin. Elle est arrivée à la maison. Il est arrivé à la maison. Elle est arrivée à la maison. كي نكونوا نصرفوا الفعل مع l'auxiliaire être دايما نديروا l'accord. كي يكون عندنا الفيمينا نزيدوا le e. Donc il est arrivé ماشي il est arrivé pardon هنا ils sont arrivés à la maison. Ils sont arrivés نزيدوا le s à la maison. Ou elles sont arrivées à la maison. Elles sont arrivées. Dirons le e du féminin et le s du pluriel. À la maison. Naoudouhum. Il est arrivé à la maison. Elle est arrivée. Disons le e dans le féminin à la maison. Ils sont arrivés. Disons le s dans le pluriel. Elles sont arrivées, disons le e تاع le féminin et le s du pluriel. دايما les verbes qui نصرفوا مع l'auxiliaire être نديروا l'accord. D'accord? كي يكون هنا l'auxiliaire avoir ما نقلقوش رواحنا نديروا كل et accent. E accent, pardon. La deuxième phrase, il, le verbe visiter. نقولوا j'ai visité. Le verbe visiter نصرفوه مع l'auxiliaire avoir. نقولوا il a visité le musée. Il a visité. Il a visité le musée. Qui تكون elle واش نقولوا
La même chose, elle a visité le musée. ما نديروش لو او دو فيمينا اتونسيون على خاطر هنا عندي لوكسيليير افوار كي يكون افوار تتهناو هنا ما نديرو حتى تغيير. Il a visité le musée, elle a visité le musée. Ou il avec S, la même chose. Ils ont visité le musée. ما نديروش le S. Ou elles ont visité le musée. شتو هنا كي نصرفو مع لوكسيليير être نديرو لاكور كي يكون فيمينا نديرو لو او كي يكون لو بلوريال نديرو اس كي يكون فيمينا بلوريال نديرو او اس. باغ كونطخ كي نصرفو الفعل تاعنا مع لوكسيليير افوار ما نقلقوش رواحنا نغيرو غير في هذو. il a visité, elle a visité, ils ont visité, elles ont visité. بصح هنا لو بارتي باسي الكل et ما نديرو ني اس ني او دو فيمينا. داكوغ. La phrase suivante, les visiteurs, le verbe aimer. نقولو j'ai aimé. Les visiteurs ont aimé le lieu. Ils ont aimé le lieu. ما نقلقوش رواحنا هنا ما نديروش الاسا. Ils ont aimé le lieu. La phrase suivante. Nous, le verbe partir. Nous, le verbe partir, شو نقولو je suis parti. Ou là, j'ai parti. Je suis parti. Nous sommes partis au parc. Nous sommes partis. Dis-nous le S. Nous sommes partis au parc. Le S, la خاطر هنا الفعل صرفناه مع l'auxiliaire être. زدنا le S, la خاطر nous pluriel. Nous sommes partis au parc. نمروا les autres phrases. Il, le verbe finir, c'est devoir. Il a fini ses devoirs. Il a fini ses devoirs. Finir. J'ai fini. On dirait l'accent. J'ai fini. La lecture de l'histoire. Nous avons fini. Nous avons fini de préparer une tarte. Il avec S, finir. Ils ont fini. De ramasser les papiers. Exercice numéro 2. Je complète avec le pronom sujet adéquat. Là, l'axe. Attendez les verbes conjugués. On dit le pronom personnel. Il, elle, nous, vous, je. واش نشوفوا دائما لوكسيليير واش راه مصرف لو بارتي باسي ما نقدروش نعرفوا في لوكسيليير نشوفوا على واش هو الضمير تاعو ونكتبوه هنا لوكسيليير تاعنا avoir a. Il a accompagné sa sœur à la librairie. ولا elle تقدروا تقولوا il ولا elle نديروا il. Il a accompagné sa sœur à la librairie. هنا avant. يعني nous avons grandi dans ce quartier. Nous avez fait de jolis dessins. Vous avez. Ils ont écrit un bon texte. Ils ont. J'ai lu une belle histoire. J'ai lu une belle histoire. Exercice numéro 3. Je conjugue les verbes entre parenthèses au passé composé. Pour la promenade à la plage, nous, le verbe aller. Nous sommes allés. Nous sommes allés. Nous sommes allés. Aux sablettes, maman garnir. Maman, le verbe garnir, نديرو مع l'auxiliaire avoir. Elle a garni, maman a garni. Garni. Le panier de bonnes tartes aux épinards. Les épinards, huma selq. Sabanakh.
Les enfants ramassaient. Le verbe ramasser, نصرفوه مع l'auxiliaire avoir. Ils ont ramassé les coquillages. Les enfants ont ramassé les coquillages. Ils courirent. Ils ont couru. Ils ont couru sur le sable doré. Numéro l'exercice numéro 4. Complète par l'homophone qui convient. L'homophone هما الكلمات اللي عندهم نفس النطق ولكن الكتابة تاعهم تتغير. عندي et. ESC c'est le verbe, c'est l'auxiliaire être au présent de l'indicatif à la troisième personne du singulier. يعني نصرفوها مع il ولا elle. ES مع tu es. و et هذه c'est une conjonction de coordination. أداة ربط باللغة العربية هي و. دونك هادو باش تحطوهم في لي فراز لازم تفهموا مليح الجملة. هنا كي تلقاو ES دايما قبلها راح تلقاو tu. هذه سهلة كي تلقاو tu ديروا ES. هنا تربط لك بزوج حوايج. مثلا تقول je mange et je regarde la télévision. تربط لك بين حدثين je mange et je regarde la télévision. و اكل واتفرج على التلفاز. ولا تقولوا je mange une pomme et une banane. هنا المعنى تاع الجمله حيربط لك بزوج حوايج. دير او تي. وهذه سي لوكسيليير اتر كي تبغي توصف حاجه. مثلا تقول la maison est grande. هنا الفعل في لا فراز اس هي الفعل. كي تبغي توصف شيء ولا شخص تقول la fille est gentille, la robe est jolie. دوكا في لي فراز تفهموا مليح. كيما لا فراز واش قال لك لو مونطو اي شو اي ليجي. واش نحطو واش من اي نحطو هنا لو مونطو اي شو. لو مونطو حنا وصفناه باللي هو ساخن. لو مونطو اي شو دونك نديرو او اس تي. لو مونطو اي شو. ها اي ليجي و خفيف. و هنا درنا و يعني نديرو او تي. فهمتوا عليا؟ لو مونطو اي شو وصفناه باللي ساخن درنا او اس تي. اي ليجي و خفيف ET. Le ciel est bleu. السماء زرقاء. et bleu صفنا السماء بلي زرقاء نديرو EST. et beau وجميل. et beau نديرو ET. tu كي نشوفو tu نديرو ES. tu es heureuse. tu es heureuse. Anis son frère et son camarade. Anis أخوه وصديقهم. وصديقه. أنيس son frère et son camarade. وصديقه. ما وصفناهمش هنايا. sont partis à la mer. La pêche est mûre. La pêche ثمرة الخوخ. est mûre هي ناضجة. et وصفناها باللي هي ناضجة. EST. elle est rouge. ثاني أيضا وصفناها باللي حمراء. elle est rouge. et jaune. وصفراء. elle est rouge et jaune. La pêche est mûre, elle est rouge et jaune. Notre quartier est beau. الحي تاعنا جميل وصفناه EST. et propre ونظيف ET. juste فهموا la phrase تقدروا تحطوهم. L'exercice numéro 5 écrit au féminin. هنا درت لكم le féminin une liste. هذو généralement تحفظوهم. Le client, la cliente نزيدو le e. mon ami يعني صديقي ولد. mon ami صديقتي نزيدو le e هنا برك. mon ami تبقى نفسها غير نزيدو le e. le marchand, la marchande. un avocat, une avocate نزيدو le e. le gamin, la gamine نزيدو le e. un savant, une savante. un arbitre حكم. une arbitre تبقى نفسها e. un arbitre une arbitre نبدلو غير الأ. un boucher une bouchère نديرو l'accent نزيدو le e. une bouchère.
un instituteur, une institutrice, une institutrice. Un coiffeur, une coiffeuse. الكلمات اللي يخلصوا بأغ الفيمينا تاعهم أز درت لكم في الملخص هذه القاعدة. Un coiffeur, une coiffeuse. Un infirmier, une infirmière. Un chanteur, une chanteuse. هذه الكلمات اللي تنتهي بتور نورمالمون لو فيمينا تاعهم تريس صوف شونتور نكتبوها شونتوز. هذو الحالات الاستثنائيه هذو لازم تحفظوهم. ان شونتور اون شونتوز. ان بيرجي اون بيرجير. ان كيسيي اون كيسيير. ان انيماتور الكلمات اللي يخلصوا بتور الفيمينا تاعهم تريس. اون انيماتريس اون انيماتريس. Un استثناءات un acteur, une actrice. Un acteur, une actrice, pardon. Le chanteur, chanteuse. Acteur, actrice. Un aviateur, une aviatrice. Un vendeur, une vendeuse. Un monteur, une monteuse. هذا استثناء. Normalement monteur اللي يخلصوا بتور نقولوا trice. بصح monteur ou chanteur نقولوا عليهم monteuse, chanteuse. Il est peureux, elle est peureuse. Elle est peureuse. Il est joyeux, elle est joyeuse. Un éducateur, une éducatrice. Une éducatrice. Un visiteur, une visiteuse. هذا ثاني استثناء. Une visiteuse, je suis une visitrice. Un danseur, une danseuse. Un boxeur, une boxeuse. Il est courageux, elle est courageuse. Le garçon est heureux, la fille est heureuse. La fille est heureuse. Numéro l'exercice numéro 6. Complète par A, des homophones A et A. A, c'est une préposition. A et A, c'est le verbe avoir, l'auxiliaire avoir. Elle est conjuguée à la troisième personne du singulier, il et elle. Ou tu as, qui te gagne tu directement dire AS. C'est une préposition, donc on va le dire. Il va, il va à l'école. Il va à l'école. À l'école, la préposition. يذهب إلى المدرسة. Le chat a faim. هنا le chat هذا هو le sujet. نحتاج الفعل donc نديرو l'auxiliaire. Il a faim, le chat a faim. هنا ماهوش هنا كاين ديجا الفعل هذا لو سوجي هذا لو فيرب هذه لا بريبوزيسيون. هنا هذا لو سوجي ما عنديش فعل في الجمله لازم نديرو الفعل دونك نديرو ا. Le chat a faim. Je dois me lever à 7 heures. لازم عليا نستيقظ على الساعه 7 à 7 heures. نديرو لا بريبوزيسيون ما نحتاجوش الفعل. دليلة a une poupée عندها. دليلة a une poupée. نديرو le verbe. ما عنديش le verbe هنا في la phrase. Tu كي نشوفو tu نديرو as directement. Tu as fait des efforts. Lina a cassé le fer à repasser. Lina le sujet نحتاج le verbe. A cassé كسرت. Lina a cassé le fer à repasser. La préposition. Le fer à repasser. هنا le verbe qui compte l'infinitif ديما قبلو la préposition a. L'exercice numéro 7. Complète par l'adjectif possessif qui convient. Les adjectifs possessifs, il y a ma, mon, mes, ta, ton, tes, sa, son, c'est. كريم مي. نهضروا على كريم تسمى على الغائب. تسمى نستعملوا سا و سون سي. كريم مي بيجاما. سون بيجاما. singulier. المفرد نديرو سون. المفرد المذكر نديرو سون.
المؤنث نقولوا ça و le pluriel نقولوا c'est. هنا pyjama نقولوا un pyjama. Donc Karim met son pyjama. La maman berce الأم ثاني الضمير اللي يعود عليها elle. نستعملوا ça ولا son ولا c'est. Enfant, un enfant. Donc نستعملوا son. La maman berce son enfant. Tu peignes. toi نهضروا عليك انت. tu يعني نستعملوا ta ولا ton ولا tes. tu peignes cheveux. cheveux pluriel. tu peignes tes cheveux. tes cheveux. tu peignes tes cheveux. j'ai perdu نهضر على روحي. j'ai perdu gants pluriel. j'ai perdu mes gants. mes gants. j'ai perdu mes gants. tu as cassé ton parapluie. un parapluie. ton parapluie. Lina joue avec poupée. Lina joue avec sa poupée. Lina غائبة يعني دميتها. sa poupée مؤنثة. la poupée نقولوا la poupée. sa poupée. chaque matin je fais نهضر على روحي أنا. je fais ma toilette. ma toilette يعني ندير الغسل تاعي. chaque matin je fais ma toilette. je lave mes mains. mains pluriel. je lave mes mains. visage un visage. mon visage. et je bois mon lait. mon lait. Exercice numéro 8, complète par le synonyme qui convient. Faites-le comme des synonymes. Même les synonymes هذو تحفظوهم. أغلبيتهم جاو في الامتحانات. chaussures, souliers, habits, vêtements. Vendeur, le vendeur. هو le marchand. Une boutique, un magasin. Le quartier, la cité. Heureux, content, joyeux. هذو كل des synonymes. Heureux, content, joyeux. Joli, beau. Joli sans e نقولوا ليها beau. بصح joli كي يزيد لي عليها le e le synonyme تاعها belle. ماشي joli هذه le synonyme تاعها beau. Joli avec un e belle. Triste, malheureux. Fine, mince. Magnifique, superbe. Adorer, aimer. Sauter, bondir. Une bête, un animal. L'auteur, l'écrivain. La fête, la cérémonie. Parler, discuter. هذو هما اللي في غالب الأحيان يجيوكم. نمروا les antonymes اللي هما les contraires أو الأضداد avec préfixe. هذو les synonymes اللي نزيدوا لهم le préfixe. le préfixe هما دي حروف نزيدوهم في أول الكلمة. مثلا chargé نخليو الكلمة نفسها نزيدوا لها حروف منها préfixe يعني قبلها تعطيني الضد تاعها. chargé déchargé زدنا دي e accent. Chargé, le contraire تاعها déchargé. Plié, déplié. Collé, décollé. Agréable, désagréable. زدنا DES. Heureux, malheureux. Propre, malpropre ou bien sale. Malpropre, c'est le synonyme تاع sale. وهادو في زوج le contraire تاع propre. Branché, débranché. Visser, dévisser. Adroit, maladroit. Monter, démonter. Couper, découper. Chance, malchance. Honorer, déshonorer. Entendu, malentendu. هادو أكيد راح يجيكم في الامتحان. حاولوا تحفظوهم ماهمش بزاف. وهادو هما الشائعين اللي يجيوكم. كي تحفظوهم صافي دير ديجا ضمنتوا النقاط تاعهم. نمروا l'exercice. Le dernier exercice. Exercice numéro 9. Complète par l'article qui convient. عندنا les articles contractés ou partitifs. هادو درتوهم normalement au avec un x, de, du, de la, de à l'apostrophe. Donc في الجمل هادو نشرح لكم كيفاش ديروا كل واحد فيهم. Quelles sont les dates des ولا de ولا du vacances cette année? Bien sûr vacances pluriel نقولوا des vacances. Quelles sont les dates؟ ما هي تواريخ تاع العطلة
تاع السنه تاع عطل تاع هذا العام. دي فاكونس بلوريال نديرو دي. دائما الكلمه اللي تكون هنا هي المفتاح. كي تكون بلوريال ديما نديرو دي. Quelles sont les dates des vacances cette année? L'arrêt des ولا de ولا du bus a été déplacé. دايما كي تلقاو هذا masculin مذكر ديرو du. ما نقولوش de bus, du bus. L'arrêt du bus a été déplacé. ديرو du bus. D'accord? Qui يكون مذكر نديرو du. Ma mère prépare une tarte au ولا او. زاموند اموند. هنا اموند عندي بلوريال. اموند هو اللوز بلوريال. دونك نديرو ا يو اكس بلوريال. مامون بريبار اون تارت او زاموند ا يو اكس. كي تشوفوا الكلمه هذه خلاص تقدروا ديروا اللي قبلها. ما مير بريبار اون تارت او شوكولا. شوكولا مش بلوريال نديرو ا يو. داكور. Je dois parler au docteur. Bien sûr, on dit au docteur. Je dois parler au docteur. Je vais jardin public. نعطاولكم الاختيارات هنا ما عطاولكمش. Je vais وصلنا je vais jardin public. نقولوا je vais au jardin public. Je vais au jardin public. Jardin masculin. نديرو au jardin public. هنا نقولوا je vais هنا pharmacie. Pharmacie féminin. نقولوا je vais à la pharmacie. À la pharmacie. كي تكون féminin هنا نديروا à la pharmacie. وكي يكون masculin نديروا au jardin. Au musée par exemple. À la forêt. كي تكون féminin نديروا à la كي يكون masculin نديروا au. Tu aimes bien aller à la campagne. À la خاطر campagne féminin. Je fais sport masculin. Je fais du sport tous les jours. Je fais du sport tous les jours. Elle ne peut pas aller au magasin. Elle ne peut pas aller au magasin. Elle ne peut pas aller piscine féminin. À la piscine. À la piscine. Piscine féminin. Elle ne peut pas aller à l'école. À l'école. Il y a soleil cet après-midi. Il y a soleil masculin. Il y a du soleil cet après-midi. Il y a la neige féminin. De la neige. De la neige. Il y a du soleil cet après-midi. Il y a de la neige cet après-midi. Amina s'intéresse beaucoup au sport. هادو هما لي زيكزارسيس تاع لا ريفيزيون. ان شاء الله تكونوا استفدتوا. كتبوا لي في لي كومونتير الحاجه اللي ما فهمتوهاش نعاود نفهمكم فيها وديروا لي دي جام. ا بيانتو.